हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम ओके लेटर वैदिक पीरियड रो 100टी एमसीक्यूज डिस्कस करबा। लेटर वैदिक पीरियड माने कोन परवर्ती वैदिक युग विषय रे 100टी एमसीक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्न आम देखा जोटा कि आपन आसुवा आरआई ओमिन मेंस ओडब्ल्यूएससी ओपीएससी एसआई तब टीचर बीडी सब एग्जाम्स मोस्ट इंपोर्टेंट आउ बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो आज प्रथम प्रश्न होउछि आमे द लेटर वैदिक पीरियड इज एसोसिएटेड विथ द रिजन माने क्यों अंचल सहित परवर्ती वैदिक युग संपृक्त थिला एमानक भितरु। तो करेक्ट आंसर होची गंगा जमुना द्वीप। ओके कोटा गंगा जमुना द्वीप सहित संपृक्त थिला। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच वेद बिलोंग्स मेनली टू द लेटर वैदिक पीरियड माने परवर्ती वैदिक युग रे क्यों वेद को लेखा जाइतिला बा कंपोज करा जाइतिला। तो करेक्ट आंसर होची यजुर्वेद। कोटा यजुर्वेद ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला हमरो द लेटर वैदिक एज सॉ द राइज ऑफ व्हिच पॉलिटिकल यूनिट माने एठी कहछि जे जो परवर्ती वैदिक युग रे क्यों राजनीतिक एककर देखा देला हला। तो करेक्ट आंसर होची कोटा ना जनपद। कोटा जनपद ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला द किंग इन द लेटर वैदिक एज बिकेम माने सॉरी परवर्ती वैदिक युग रे राजा को कौन भावे विचार करा गला क्यों भावे। तो करेक्ट आंसर होची हेरेडिटारी एवं पावरफुल बहुत शक्तिशाली एवं हेरेडिटारी माने वंशानुक्रम हिसाब रे तांको रखागला माने राजार पुओ राजा हो। ओके नेक्स्ट हला हमरो द किंग परफॉर्मड व्हिच सैक्रिफाइस टू एसर्ट सुप्रीमेसी माने कोन माने सर्वशक्तिमान रो माने उपाधि पाइबा पाइबा निजको माने विवेचना करबा पई सुप्रीमेसी रो राजा माने क्यों यज्ञ बा क्यों सैक्रिफाइस करूतिले। तो करेक्ट आंसर होची कोटा ना ऑल ऑफ दिस माने राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वाजपेय यज्ञ ए तीनोटी जाको करूथिले। ओके नेक्स्ट हला हमरो द किंग कलेक्टेड रेगुलर टैक्सेस कॉल माने जो परवर्ती वैदिक युग रे जो माने रेगुलर माने जो कर दउथिले हला बा राजा कलेक्ट कर जो संग्रह करूथिले से कर को कोन कहा जाउथला। तो करेक्ट आंसर होची भाग कहा जाउथला कोन भाग। नेक्स्ट हला द सभा इन लेटर वैदिक पीरियड बिकेम माने परवर्ती वैदिक युग रे जो सभाटा थिला हला से सभाटा कोन होई गेला बा। तो करेक्ट आंसर होची लिमिटेड टू नोबेल्स माने बहुत जनाशुना व्यक्ति बा परिचित व्यक्ति बा माने से राजांकर आखपाख लोक एटाକୁ केवल जाई पारुथिले सभा को हला माने साधारण जनता जाई पारु नथिले। नेक्स्ट हला द समिति ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड माने परवर्ती वैदिक युग रे समितिर माने दुर्दशा कि बोली थिला माने सॉरी समितिर माने किपरि थिला समिति। तो करेक्ट आंसर होची लॉस्ट सिग्निफिकेंस माने समितिर आउ किछि महत्वपूर्णता रहिला नाही। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला व्हिच ऑफिशियल बिकेम मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक पीरियड परवर्ती वैदिक युग रे क्यों ऑफिशियल सबठारु शक्तिशाली थिले। तो करेक्ट आंसर होची ग्रामणी माने के ग्रामणी गोटे माने शक्तिशाली ऑफिशियल थिला बा ऑफिसर थिले। ओके तापर नेक्स्ट हला संग्रहित्री हला संग्रहित्री वाज एन ऑफिसर रेस्पोंसिबल फॉर माने संग्रहित्री क्यों काम पई दायी थिले। तो करेक्ट आंसर होची टैक्स कलेक्शन करथिले बा कर संग्रह करथिले तांको संग्रहित्री कहा जाउथिला। नेक्स्ट हला जो भाग जो टर्मटा बा शब्दटा एटा कहले हम कोन बुझुचे। तो करेक्ट आंसर होची शेयर ऑफ प्रोड्यूस टेकन बाय किंग माने राजा जो कर नउथिले ताको हम कहूचे भाग बोली कहउथिले। ओके लेटर वैदिक पीरियड रे। नेक्स्ट हला व्हिच क्लास डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज माने परवर्ती वैदिक युग रे हला पॉलिटिक्स बा राजनीति को क्यों श्रेणी रो लोक माने अधिक जाउथिले बा तांको निजत परे रखिथिले बा तांको अधीन रे रखिथिले। तो करेक्ट आंसर होची ब्राह्मण माने को माने ब्राह्मण माने। नेक्स्ट हला द लेटर वैदिक किंग एज्यूम द टाइटल माने परवर्ती वैदिक युग रो माने राजा क्यों उपाधि को धारण करुथिले। तो करेक्ट आंसर होची सम्राट। कोटा सम्राट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला राष्ट्र रो अर्थ कोन। तो करेक्ट आंसर होची टेरिटोरी बा माने हम कहि परबा साम्राज्य। राष्ट्र टेरिटोरी माने कोन हमर जो भूमि बा हला टेरिटोरी माने उपखंड हमर हला बा जो जमी को से माने राज माने शासन करुथिले। ओके नेक्स्ट हला जुडिशियल अथॉरिटी इन लेटर वैदिक एज वाज मेनली विथ माने जो माने परवर्ती वैदिक युग रे जो जुडिशियल अथॉरिटी बा न्यायिक अथॉरिटी जो थिला हला सेटा कहा संगरे थिला। तो करेक्ट आंसर होची सेटा राजा को पाखरे थिला कहा पाखरे थिला राजा को सहित। ओके एटा को मने रखि नेबे। द लेटर वैदिक आर्मी इंक्लूडेड माने परवर्ती वैदिक युग रो आर्मी
କାହା କାହାକୁ ମାନେ ଆର୍ମିରେ କାହା କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବା ମିଶା ଯାଉଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଓକେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶା ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ କିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ବା ଆୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ହେଲା କାହାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବା କାହାର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଚାଷର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଲେଟର ବେଦିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଷ୍ଟେଟ୍ କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମୋନାର୍ଚ ହେଲା। ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ମୋନାର୍ଚ ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ରାଜା ରହିବ ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ କେବଳ ରାଜା ରହିକି ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରିକ ହିସାବରେ ସେ ଶାସନ କରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାର ମାନେ ରାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବା କାହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହାର କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୁରୋହିତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଆମେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୋହିତ କହୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ବିକେମ୍, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବର୍ଥ ବେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡ୍ ବେସ୍ଡ, ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି, ଯଦି ତାର ବାପା ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ପୁଅ ବି ଚାଷୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଏଜ୍ରେ ନଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ଶୂଦ୍ର ୱର ଡିନାଇଡ୍, ମାନେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ବେଦିକ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ବେଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ୱିମେନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସବୁସ୍ତ, ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବା ରାଜନୈତିକ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ଅନୁମତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦ ଟର୍ମ ଗ୍ରାମ କେମ୍ ଟୁ ମିନ୍, ମାନେ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ହେଲା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗାଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ବା ଲେଟର ବେଦିକ ସୋସାଇଟି କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରୁରାଲ୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଥିଲା ବା ଚାଷ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପରିବାର କେମିତି ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପେଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିতে ରହୁଥିଲେ ହେଲା ବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରିଆର୍କାଲ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପୈତୃକ ଭାବ ଥିଲା ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପେଟ୍ରିଆର୍କାଲ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପିତା, ସେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱିମେନ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଟେଣ୍ଡ ସଭା, ମାନେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ବା ପରଫର୍ମ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ମାନେ କୌଣସି ରୀତିନୀତିକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବେଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବିକେମ୍ ରିଜିଡ୍ ବିକଜ ଅଫ୍, ମାନେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ ଡୋମିନେନ୍ସ, ମାନେ ରୀତିନୀତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାପରେ ବର୍ଥ ବେସ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ମାନେ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ହେଲା ଯେଉଁ ମନା କରୁଥିଲେ ଲୋକେ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ହିୟରାର୍କି, ମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଏଇସବୁ ଥିଲା ଏହାର କାରଣ। ଓକେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଏଇ ଗୋତ୍ର ସିଷ୍ଟମଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋତ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ଅରିଜିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଅଣାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବା କାହାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର ପ୍ରଚଳନକୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହାର ସେମ୍ କ୍ଲାନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମାନେ ସମାନ ଜାତିରେ ବିବାହ ବା କ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଂଶରେ ହେଲା, ସମାନ ବଂଶରେ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମାନେ ଶିଶୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏମର୍ଜିଂ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଆମେ କହୁଛେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ତାପରେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥାଟା କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେୟାର, ବହୁତ କମ୍ ବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆମର ବିଧବା ବିବାହ। ଓକେ,
ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ଶୂଦ୍ରସ୍ ସର୍ଭ ମେନଲି ଏଜ୍ ମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନେ କାହାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେବରର୍ସ। ସରି ଶୂଦ୍ରମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଚାକର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ଓକେ, କାହାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନା ଯାଉଥିଲା ବା ବହୁତ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ବେଶୀ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ରୀତିନୀତି ବେଦ ପଢ଼ିବା ଏସବୁରେ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ ହେଲା ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ମେନଲି ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଥିଲା ବା କାହାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପର 3 ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅପର 3 ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ସେକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ସେରେମୋନି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ସେରେମୋନିଟା କ'ଣ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପନୟନ। ଉପନୟନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସେରେମୋନି ଅଟେ। ଓକେ, ଥ୍ରେଡ୍ ସେରେମୋନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱାଜ୍ କନସାଇଡର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଲେଟର ବେଦିକ ଟାଇମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫୁଡ୍ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟମାନେ। କିଏ? ବୈଶ୍ୟମାନେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ଲେଭେରୀ ଇନ୍ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମୟରେ କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସୋସିଆଲ ବା ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବିଭାଜନତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ସହରୀକରଣ, ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ବା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି, ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସରପ୍ଲସ୍ କୃଷିର ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମର୍ଜ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ବା ସିଷ୍ଟମଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଥିଲା? ଏଇ ଆଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଥାରେ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4 ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଜୀବନର 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଜୀବନର 4ଟି ଜିନିଷକୁ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଶିଶୁ, ତାପରେ କିଶୋର, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଗୃହସ୍ଥୀ, ତାପରେ ହେଲା ବନବାସୀ ବା ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଜୀବନର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେଉଁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରେ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରସତଳକୁ। ଓକେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବନପ୍ରସ୍ଥ। ବନପ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ବନବାସୀ ଆମେ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 4ଟି ଆଶ୍ରମ ବା ଏଇଟା 3ଟି ଆଶ୍ରମ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ସତୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍ ଯେଉଁ ସତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଭଳି ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ସିନ୍ ପାପ ଏବଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର କାହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲ୍ ସମସ୍ତ ରିଚୁଆଲିଜ୍ ରୀତିନୀତି, ତାପରେ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଲ କୋର୍ଟସ୍ ଆଇନ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିକେମ୍ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଚାଷ କାମଟା ବହୁତ ଡୋମିନେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଟୁଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁ ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଟଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜନବସତି ପାଇଁ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ବିକେମ୍ ଯେଉଁ ଜାତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଜିଡ୍, ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ
ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓକେ ବା ଅଲଗା ଜାତିରେ ବିବାହ କିଭଳି ଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କ୍ୱଚିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଲେଟର ବେଦିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଥିଲେ କଟନ୍ ଉଲ୍ ସିଲ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେଟର ବେଦିକ ସମାଜରେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଯୁଗର ସମାଜରେ ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍ ବା କେଉଁ ପଶୁକୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବା ହଳ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାଉ ଆମର ଅକ୍ସକୁ ହେଲା ଷଣ୍ଢକୁ ଓକେ ବଳଦକୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥାଟା କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ବା କେତୋଟି ସମୂହକୁ ଏଇଥିରେ ମିଶା ଯାଉଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 4ଟି ଓକେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଓକେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ହେଲା ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଲେଟର ବେଦିକ ରିଲିଜିଅନ୍ ବିକେମ୍ ମୋର୍ ଡେସ୍ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ କିଭଳି ଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ବା ବହୁତ ରୀତିନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଚିଫ୍ ଡାଇଟି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଟୁ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ତ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ପ୍ରଜାପତି ବା ଶିବ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରଜାପତି ୱାଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରଜାପତି କାହାକୁ ମନାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ କର୍ମା ଏବଂ ରିବର୍ଥ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ ରିବାର୍ଥ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ହେଲା କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଉପନିଷଦ ମେନଲି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ଉପନିଷଦ କାହା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏବଂ ଛନ୍ଦୋଗ ଉପନିଷଦ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଡେସ୍ ଏଇଟା କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ବା କାହାର ଅଟେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏବଂ ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦର ଅଂଶ ଅଟେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆତ୍ମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୋଲ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମା କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଦ ଲେଟର ବେଦିକ ଗଡ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗଡ୍ ବା ଭଗବାନ ହେଲା ଭଗବାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ରୀତିନୀତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ବା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡର ରିମେନ୍ ପପୁଲାର ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରେନ୍ ଗଡ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଥଣ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଣିଛେ ଥଣ୍ଡର ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ହେଲା କେଉଁ ହିସାବରେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଡ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ଓକେ ବର୍ଷାର ଦେବତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡରର ଦେବତା ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଓକେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲା ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବା ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମର୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦଟି ବା କନସେପ୍ଟଟି କେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବା କେବେଠାରୁ ଏଇଟା ମାନେ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଠାରୁ ନା ଉପନିଷଦ ଠାରୁ କେଉଁଠାରୁ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ହେଲା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆରଣ୍ୟକ ୱେର୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫର୍ ମାନେ ଆରଣ୍ୟକ କାହା ପାଇଁ ମାନେ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଉଥିଲା ବା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହର୍ମିଟ୍ସ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହର୍ମିଟ୍ ପାଇଁ ବା ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉଥିଲା ଆରଣ୍ୟକ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉନି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ରିଚୁଆଲ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ବା ରୀତିନୀତିର ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିପୁଲ ପରଫର୍ମ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମାନେ ବହୁତ କଠିନ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏନିମଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା କିଭଳି ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ କାହାର ଉପବେଦ ଅଟେ ତ ବା କାହାର ଅଂଶ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦର କାହାର ଋଗ୍ବେଦର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ फोर वर्ण ऑरिजिनेट्स फ्रॉम माने जो चारोटी वर्णर उत्पत्ति कहा ठारू होइथिला तो करेक्ट आंसर होची कहा ठारू ना ऋग्वेदर पुरुष सूक्तरू होइथिला। नेक्स्ट है हमर सातपथ ब्राह्मण है सातपथ ब्राह्मण कहा सहित संपृक्त तो करेक्ट आंसर होची यजुर्वेद सहित संपृक्त। नेक्स्ट है हमर परवर्ती वैदिक युगर धर्म केउ आड़ को जाउथिला गति करुथिला तो करेक्ट आंसर होची बहुत रिचुअलिज्म एवं प्रीस्ट पावर बा पूजारी शक्ति एवं बहुत रीतिनीति मानिबा को पड़ुथिला। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उपनिषद एम्फासाइजेस माने उपनिषद रे कहा को बेसी गुरुत्व दिया जाउथला तो करेक्ट आंसर होची नॉलेज बा ज्ञान को बेसी माने गुरुत्व दिया जाउथला। नेक्स्ट है हमर सोमो कोण होइथिला ना परवर्ती वैदिक जुगरे तो करेक्ट आंसर होची रिलीजियस ड्रिंक माने गोटे धर्म संबंध बा धर्म पीवा धर्म हिसाब से पीबार गोटे माने ये थिला सोमटा तापर गोटे डायटी गोटे देवता थिला एवं गोटे रिचुअल एलिमेंट भी अटे है गोटे धर्म कार्य बा रीतिनीति करबा पे गोटे उपादान भी थिला। ओके नेक्स्ट है हमर द सेक्रेड थ्रेड सिंबलाइज माने सेक्रेड थ्रेड सिंबलाइज कोन अटे तो करेक्ट आंसर होची एजुकेशन शिक्षा सोशल रैंक एवं प्यूरिटी बा शुद्धता ये सब होची पवित्र माने प्रतीक अटे। ओके नेक्स्ट है हमर ओके तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परवर्ती वैदिक लोक माने कहा उपरे बहुत विश्वास करुथिले तो करेक्ट आंसर होची धर्म उपरे कहा उपरे धर्म उपरे। नेक्स्ट है हमर उपनिषद कहा को रिजेक्ट करिथिला तो करेक्ट आंसर होची रिचुअलिज्म ब्राह्मण मानकु सैक्रिफाइस बा यज्ञ ई समस्त को उपनिषद रिजेक्ट बा अवमानना करे। ओके नेक्स्ट है हमर मेडिटेशन एमर्ज एज माने मेडिटेशन माने आपण जानिथिबे ध्यान हला एटा कोन हिसाब रे माने उत्पन्न होइतिला लेटर वैदिक पीरियड रे तो करेक्ट आंसर होची कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बा आत्म हला जो आत्मा जो स्पिरिचुअल जो हमर थिला आत्मविश्वास रो केंद्र थिला मेडिटेशन रा। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट ला एग्रीकल्चर इन द लेटर वैदिक पीरियड एक्सपेंडेड ड्यू टू माने एटी कहिछि जे लेटर वैदिक पीरियड समय रे एग्रीकल्चर बा चाष कामटी बहुत जोर रे बढ़िबारे लागितिला कोन पई तो करेक्ट आंसर होची आयरन प्लग माने लोहारे हळ करा जाउथिला बेटर सीड माने बहुत भलो बिहन मिलुथिला एवं इरिगेशन बा जल सेचन बहुत भलो होतला सेति पे ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमर आयरन वाज कॉल्ड आयरन को कोन कहा जाउथिला लेटर वैदिक पीरियड रे तो करेक्ट आंसर होची कोन कहा जाउथिला कृष्णा आय बोली कहा जाउथिला कोन कृष्ण आयस बोली कहा जाउथिला। नेक्स्ट है व्हिच क्रॉप बिकेम मोस्ट इंपोर्टेंट माने क्यों क्रॉप बा क्यों शस्य सबुठारो अधिक महत्वपूर्ण थिला लेटर वैदिक पीरियड रे तो करेक्ट आंसर होची राइस बा चाउल बा धान हम जाको कहूची। ओके नेक्स्ट है हमर नेक्स्ट है मेन ऑक्युपेशन माने मुख्य माने वृत्ति कोन थिला परवर्ती वैदिक युगर तो करेक्ट आंसर होची चाष बा एग्रीकल्चर। ओके नेक्स्ट है हमर जे परवर्ती वैदिक युगर अर्थशास्त्र बा अर्थनीति की भली थिला इकोनॉमी की भली थिला तो करेक्ट आंसर होची एग्रारियन थिला बा चाष कार्य थिला। ओके नेक्स्ट होची ट्रेड इंक्रीज ड्यू टू माने ट्रेड बा व्यवसाय बहुत बढ़िबारे लागितला कोन पई तार कारण कोन तो करेक्ट आंसर होची आयरन टूल्स हला तापर सरप्लस फूड ट्रांसपोर्ट सब पई। ओके नेक्स्ट हला वैश्य माने हला कोठा को कंट्रीब्यूट करथिले केउ काम को तो करेक्ट आंसर होची को काम ना ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ दी माने टैक्स कर वाणिज्य एवं चाष काम को से मुख्यतः तांकर माने कंट्रीब्यूशन दउथिले। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमर कॉइन्स इन लेटर वैदिक पीरियड वर मोस्टली माने कॉइन बा मुद्रा परवर्ती वैदिक समय की भली थिला तो करेक्ट आंसर होची बेसिकली हला माने बाटर सिस्टम चलीथिला। ओके कॉइन चालू नथिला ए समय। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला बाटर सिस्टम रे कहा को बेसिकली माने मुख्यतः कहा को व्यवहार करा जाउतला बाटर सिस्टम रे तो करेक्ट आंसर होची गाय माननको कहा को गाय को। ओके नेक्स्ट हला टाउन्स इन लेटर वैदिक वर माने परवर्ती वैदिक युग रे टाउन बा शहर माने की भली थिला तो करेक्ट आंसर होची बहुत छोट एवं बहुत कम संख्या रे थिला। नेक्स्ट हला हमर केटल रिमेन ए सिंबल माने केटल बा गृहपालित पशु माने गोटे कहार प्रतीक रहुतिले एई समय रे तो करेक्ट आंसर होची संपत्ति स्टेटस हला बा टैक्स कर ए समस्तनकर सिंबल थिले। ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला द लेटर वैदिक पीपुल क्लियर फॉरेस्ट यूजिंग माने जंगल को सफा करी काटी देउतिले परवर्ती वैदिक युगर लोक माने कोन पई सॉरी कहा को व्यवहार करी की तो करेक्ट आंसर होची आयरन नेक्सस बा माने लोहा कुल्हाड़ी गुरी। ओके नेक्स्ट हला
द मेजर रिभर्स ऑफ लेटर वैदिक सेटलमेंट इंक्लूडेड माने परवर्ती वैदिक जुगर जो जनबसति बा सेटलमेंट थिला हला केउ नदी ऊपर थिला तो करेक्ट आंसर होची गंगा जमुना एवं सरस्वती जोटा कि वर्तमान सुखी जाइए तो ये समस्त थिला तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला पेंटेड ग्रे वेर जोटा कि पीजीडब्ल्यू में कहूँ क्या क्यों जुगर अटे तो करेक्ट आंसर होची परवर्ती वैदिक जुगर अटे। ओके नेक्स्ट हला हमरो लेटर वैदिक पीरियड सौद राइज माने परवर्ती वैदिक जुगर एम भर कहार उत्थान देखा मिलता तो करेक्ट आंसर होची जनपदर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला गुरु शिष्य ट्रेडिशन किभली थिला परवर्ती वैदिक जुगर तो करेक्ट आंसर होची बहुत स्ट्रॉन्ग थिला दृढ़ थिला एवं इंस्टीट्यूशनलाइज थिला बा माने कोन शिक्षानुष्ठान भाव में थिला। ओके एटा को मन रखी नेबे। नेक्स्ट हला हमरो एग्रीकल्चर बिकेम डिपेंडेंट ऑन माने एग्रीकल्चर बहुत डिपेंडेंट बा कहा ऊपर बेसी निर्भर थिला ई समय रे तो करेक्ट आंसर होची वर्षा एवं आयरन टूल्स हला आयरन बा लुहा अस्त्र शस्त्र उपर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला विलेज हेड माने विलेज रो मुख्य को कोन कहा जाउतला ग्राम रो मुख्य को तो करेक्ट आंसर होची ग्रामीणी कहा जाउतला। नेक्स्ट हला लैंड ओनरशिप शिफ्टेड फ्रॉम कम्युनिटी टू माने लैंड रो जो ओनरशिप बा जमी रो जो हला ओनरशिप थिले बा जहार नार थिला सेटा कम्युनिटी रो संप्रदाय रो कहा को ट्रांसफर करा जाइथिला तो करेक्ट आंसर होची इंडिविजुअल बा व्यक्ति माननकु राजा माननकु एवं ब्राह्मण माननकु तो करेक्ट आंसर होची ऑल ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। आयरन रिवोल्यूशनाइज माने सॉरी आयरन रिवोल्यूशन कौन कही तो करेक्ट आंसर होची वार आयरन रिवोल्यूशन रु कौन होइथिला ना युद्ध होतला चाष काम भी होतला एवं जनबसति भी होतला तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला हमरो द लेटर वैदिक हाउसेस वर माने परवर्ती वैदिक जुगर घर किभली थिला तो करेक्ट आंसर होची बहुत बड़ थिला लार्ज वुडन स्ट्रक्चर बा बहुत काठरे तैयारी बहुत बड़ बड़ घर थिला। ओके नेक्स्ट हला राइस वाज कॉल्ड माने चाउल को कौन कहा जाउतला से समय रे तो करेक्ट आंसर होची ब्रीही बोली कहा जाउतला परवर्ती वैदिक जुगरे। नेक्स्ट हला लेटर वैदिक पीपुल क्यों स्क्रिप्ट बा क्यों शैली को व्यवहार करुथिले लिखिबा पई तो करेक्ट आंसर होची कोनोसी भी स्क्रिप्ट नथिला ओरल ट्रेडिशन बा कथावार्ता होउथिले से केवल। ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हिच टेक्स्ट डिस्क्राइब्स रिचुअल्स इन डिटेल माने क्यों टेक्स्टटा रिचुअल्स बा रीतिनीति को बहुत माने बहुत डिटेल रे हला वर्णना करिछि तो करेक्ट आंसर होची ब्राह्मण कोटा ब्राह्मण। ओके नेक्स्ट हला हमरो जो लेटर वैदिक पीरियड कहार माने उत्थान रे माने समाप्ति घटिला कहार उत्थान रे तो करेक्ट आंसर होची महाजनपद एवं अर्बानाइजेशन बा शहरीकरण रो। ओके तो एई तो थिला 100 एमसीक्यूज लेटर वैदिक पीरियड बा परवर्ती वैदिक जुगर तो आशा करूछि एटा आपन मानकु भलो लागिथिबो। ओके थैंक यू।